बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे। और आज के प्रोग्राम में एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फ़ैसला है, तो तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। तफसीली फ़ैसले के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने हमें गुफ्तगू में, गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या बताया है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया है, जो एक वजाहत की मुतफरिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके गया है, उस मामले पे क्या पेशरफ हुई है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिटेल शेयर करेंगे। और हुकूमत डट गई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ, और मखसूस नशिस्तें देने से हुकूमत इनकारी हो गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है, उस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारी ब्लॉग वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन यह है कि कल जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसे कल ऐवान में मुतारफ़ करवाने के बाद पार्लिमानी कमेटी को रेफ़र किया गया, जिसका आज इजलास हुआ है, जिसमें झड़प हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वफाकी वज़ीर के साथ। ये नाज़रीन पार्लिमानी कमेटी का इजलास जिसको हेड कर रहे थे राना इरादत खान साहब, और इसमें जो नून लीग के रहनुमा हैं बिलाल अज़हर कियानी, वो पेश हुए अपना बिल लेके। वो क्योंकि इस बिल के मूवर थे तो उन्हें तो आना ही आना था। वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे, आज़मदीन तारड़। तो सबसे पहले तो इस बिल का इंट्रोडक्शन करवाया मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी ने, कि एक तो जो आज़ाद अरकान हैं वो 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में जाएंगे, तो वो एक सियासी जमात में जाने के बाद आज़ाद अरकान फिर उसकी तनसीख नहीं करवा पाएंगे। यानी उस सियासी जमात में शमूलियत के बाद वो निकल के दूसरी सियासी जमात में नहीं जा सकते। और जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात में नहीं जाएंगे वो आज़ाद ही रहेंगे। और साथ में बिल में ये भी बात शामिल की गई कि जिस सियासी जमात की मखसूस नशिस्तें जमा नहीं होंगी, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। और इसकी वजाहत में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि जब कोई उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है तो उसमें वो डिक्लेरेशन देता है कि उसका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। अगर वो डिक्लेरेशन ला के नहीं देता मुकर्रर तारीख पे, तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको आज़ाद डिक्लेयर कर देता है। तो बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि ये मेरा बिल है, इस पर कमेटी गौर व खौज करके फैसला करे। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल पास होना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ये तरमीम होनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि ये एक ऐसी तरमीम है जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनका इतलाक़ नहीं होगा अगर ये मंजूर हो जाती है। तो बिल के ऊपर फिर बहस को ओपन किया गया कायमा कमेटी के इजलास में। और बिल के हक में जब वज़ीर कानून आज़मदीन तारड़ साहब ने बात का आगाज़ किया, तो यहाँ पे टोक दिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने वज़ीर कानून आज़मदीन तारड़ को। एतराज़ ये था अली मोहम्मद खान साहब का कि देखें, ये जो मूवर हैं, इस बिल के जो मुहर्रिक हैं, वो इस बिल के ऊपर बात करें। वज़ीर कानून तो इस बिल को जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकते, इसकी वकालत नहीं कर सकते। जिस पर आज़मदीन तारड़ ने उनको ये जवाब दिया एतराज़ उठाने पे कि एक तो मैं आपसे डिक्टेशन नहीं लूँगा। दूसरा उन्होंने कहा अली मोहम्मद खान साहब को मुखातब करते हुए कि मैं आपसे मुखातब नहीं हूँ, ये कायमा कमेटी है, इस कमेटी को हेड कर रहे हैं चेयरमैन राना इरादत खान साहब, तो मैं उनके साथ एड्रेस कर रहा हूँ, आपके साथ मैं मुखातब भी नहीं हूँ। फिर आगे चल के आज़मदीन तारड़ साहब ने कहा कि ये बिल जो है ये इसलिए लाया गया है कि आइन का आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, इलेक्शन एक्ट बड़ा क्लियर है। एक मर्तबा आप किसी सियासी जमात में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 दिन की आपके पास मोहलत है, आप जाते हैं, आप दोबारा उससे निकल नहीं सकते, उसकी कैंसलेशन मनसूखी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त है वो भी जमा होनी चाहिए। और फिर आज़मदीन तारड़ साहब ने जो और ब्रीफिंग दी कमेटी में, उसका ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से था। वज़ीर कानून ने कहा कि पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून साजी करने का, और पार्लियामेंट के इस अख्तियार में किसी किस्म की इंक्रोचमेंट, यानी वो कहते हैं ना कि तजावज़ कर जाना किसी के अख्तियारात पे, वो नहीं हो सकती। अदालत के पास, आज़मदीन तारड़ ने कहा, चाहे कोई भी अदालत हो, उसके पास कानून और आइन बनाने का या आइन को रीराइट करने का कोई अख्तियार नहीं। तो लिहाजा
یہ قانون سازی کرنے کا پارلیمنٹ کا اختیار ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت انکروچمنٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر علی محمد خان صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ چلیں بل تو آپ لے آئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی یہ قانون ہے، تو علی محمد خان نے کہا کہ اس کا اطلاق آپ کب سے کریں گے؟ تو اس پہ وزیر قانون نے یہ جواب دیا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، یہ کوئی فوجداری قانون نہیں، پہلے سے موجود قانون کی صرف وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ دراصل آپ یہ جو ترمیم لے کے آئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ لے کے آئے ہیں۔ اور پھر علی محمد خان صاحب نے شکوہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی رہیں، ہمارے امیدواروں کو ہراساں کیا گیا، ان کے نومینیشن پیپر چھینے گئے، جو الیکشن سمبل تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ چھین لیا گیا۔ اس پہ پھر اعظم علی طارق صاحب نے جواب دیا کہ کچھ گڑھے ایسے بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے خود کھودے ہیں، خود گڑھے کھودے اور خود تحریک انصاف ان گڑھوں میں گری ہے، تو لہٰذا ذمہ داری کسی اور پہ نہ ڈالی جائے۔ اس کے بعد ناظرین پھر سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی، انہیں بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا تھا، انہوں نے بھی بریفنگ دی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مطلب سیکرٹری الیکشن کمیشن غالباً عمر حمید ان کا نام ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پارلیمنٹ کا مکمل اختیار ہے قانون سازی کرنے کا، آئین بنانے کا، آئین میں ترمیم کرنے کا، قانون سازی کرنے کا، لیکن اس بل کا اطلاق کب سے کرنا ہے اس پہ الیکشن کمیشن اپنی کوئی رائے نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، کمیٹی نے کرنا ہے، تو آپ جانیں اور پارلیمنٹ جانے، کمیٹی کے ارکان جانیں۔ تو یہاں پر بھی علی محمد خان کی جھڑپ ہوئی سیکرٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہمارا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے جو اپنی تھی رائے وہ دے دی ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کرنے کا، پارلیمنٹ اپنی قانون سازی کر لے، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کس تاریخ سے اس قانون کو جو ہے وہ اس کا اطلاق کریں گے۔ جس پر علی محمد خان صاحب نے شکوہ کیا کہ آپ جو ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ نے ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی، اور اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تناظر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس میں یہ جو بل تھا یہ کثرت رائے کے ساتھ پاس کر لیا گیا، 8 ووٹ اس بل کے حق میں پڑے اور 6 ووٹوں کی مخالفت کی گئی اس بل کے خلاف۔ لیکن خاص بات ناظرین یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ہم اتحاد میں شامل ہوں گے، حکومت مخالف تحریک میں شامل ہوں گے، اس بل پر جب ووٹنگ کی گئی تو جمعیت علماء اسلام پہ کی کارکنان کی طرف سے ایک ہی خاتون تھی شاہدہ اختر، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، یعنی خاموشی اختیار کی، اپنا ووٹ نہیں دیا، تو ایک طریقے سے یہ بھی ووٹ جو ہے وہ حکومت کے حق میں گیا، کیونکہ جب مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی تھی تو وہ پھر دیگر سیاسی جماعتوں میں جب تقسیم کی گئیں تو اس میں مال غنیمت میں جو حصہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی ملا۔ تو اب ناظرین اس ڈیولپمنٹ کے بعد تو واضح ہو گیا ہے کہ حکومت نے یہ بل اب پارلیمانی کمیٹی سے اپروو کرا لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا، کل ہو یا پرسوں ہو، اس میں حکومت نے اپنے ارکان کو ڈائریکشن جاری کر دیا کہ آپ اپنی حاضری کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں یقینی بنائیں۔ تو قومی اسمبلی سے پاس کرانے کے بعد سینٹ کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، اس میں پھر یہ بل بھیجا جائے گا، وہاں سے اپروو کرنے کے بعد پھر یہ قانون بن جائے گا۔ اب اس بل کی مخالفت تو تحریک انصاف کر رہی ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ ماضی جیسے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ جیسے ماضی میں جب سابق چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال تھے تو اسی طریقے سے ایک قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نام سے، جسے پاکستان تحریک انصاف نے بننے سے پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ اور اتفاق کی بات کہیں یا افسوس کہیں، انفارچونیٹلی کہیں، کہ وہ قانون بننے سے پہلے جس کو چیلنج کیا گیا اس پہ مرتضیٰ بندیال صاحب نے اس پٹیشن کو انٹرٹین کر لیا۔ نہ صرف پٹیشن کو انٹرٹین کیا بلکہ قانون کو بننے سے پہلے ہی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ بندیال صاحب نہیں ہیں، نئے چیف جسٹس ہیں، تو تحریک انصاف اس قانون کو چیلنج تو کرے گی۔ جب صدر پاکستان کی طرف سے اس بل پہ سگنیچر کر دیے جائیں گے، اس کو گزٹ کر دیا جائے گا، پھر اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کی قانونی آئینی حیثیت پہ کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ اب جو لڑائی چل پڑی ہے، اس لڑائی میں جو مخصوص نشستیں ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنے کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ آج ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے، روزنامہ جنگ کے رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں صالح ظافر، ان کی طرف سے تو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ حکومتی بابسوخ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس قانون سازی کے بعد جو حکومت کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف کی اپنی حیثیت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بحال نہیں ہو پائے گی، بلکہ جو پہلے سے موجود آزاد اپنا مخصوص نشستوں پہ آئے جو ارکان تھے، چاہے وہ خواتین تھیں، چاہے وہ نان مسلم تھے،
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे की एक रूलिंग से वो दोबारा से अपनी नशिस्तों पे बहाल हो जाएंगे। अब ये नाज़रीन लड़ाई है, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। तो देखते हैं इस लड़ाई में किसकी कामयाबी होती है, किसकी शिकस्त होती है, किसकी फतेह होती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 जुलाई को, अब उस पर जो नज़रसानी की दरखास्तें दायर हुई, उसके तीसरे दिन बाद, 12 जुलाई के फैसले के तीसरे दिन बाद, उस फैसले को नून लीग की तरफ से चंद रोज के बाद फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से और कुछ अरकान की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। वो नजरसानी की दरखास्त से समाअत के लिए नहीं लगी। कमेटी की जानिब से जो अक्सरियत राय सामने आई, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज इस्सा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये राय सामने आई, जो फैसला हुआ कि इसे गर्मियों की तातीलात के बाद हम इन नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत करेंगे, क्योंकि अभी तफसीली फैसला नहीं आया, जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं। तो अभी 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई है, एडहॉक जजेस की, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, जस्टिस मदर आलम मियां खेल की, तो उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में हमने मंसूर अली शाह साहब से पूछा कि ये फैसला कब आ रहा है। तफसीली फैसला, जाहिर सी बात है कि वो तफसीली फैसले के बाद ही अब वो नजरसानी की दरखास्तें लगेंगी, और सबको तफसीली फैसले का इंतजार है कि जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगी वो तहरीक इंसाफ को कैसे दी गई, उस हवाले से रीजनिंग तफसीली फैसले में क्या आती हैं। तो उन वजूहात को पढ़ने के लिए सब बेताब हैं, सब बेचैन हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने हमारे सवाल का ये जवाब दिया कि फैसला जो मखसूस नशिस्तों के वाले से तफसीली फैसला है वो लिखना शुरू कर दिया गया है, उसको तहरीर करना शुरू कर दिया है। अच्छा, हमने पूछा कि कब तक जारी होगा, तो इस पर मंसूर अली शाह साहब का ये जवाब था कि अभी तो कुछ जजेस जो हैं वो ट्रैवल में हैं, यानी सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन ये उन्होंने कहा कि फैसला लिखना शुरू कर दिया है, और उन्होंने कहा कि इम्कान है कि जैसे ये फैसला तहरीर होगा, इसके ऊपर बातचीत करके, उसकी नोक पलक दुरुस्त करके, उस पर गौर खोज करके, पॉन्डर करके, यानी ये फैसला तफसीली जारी कर दिया जाएगा। फिर सवाल किया कि वो जो इलेक्शन कमीशन आपके सामने वजाहत की दरखास्त लेके आएगा उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब नजरें उस पर भी लगी हुई हैं। तहरीक इंसाफ भी चाह रही है कि वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच वाले जज साहबान करें तो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी हो। वो मामला भी उस मुतफरक दरखास्त की वजह से रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी वजाहत नहीं आई। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जजेस की अवेलेबिलिटी, जजेस दस्तयाब होंगे तो फिर उस मामले का भी जायजा लिया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन पिटीशन लेके आया है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी पेंडिंग में रहेगा, तफसीली फैसला आएगा, तफसीली फैसले के बाद ही जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी है उस पर कोई फैसला होगा, और जो नजरसानी की दरखास्तें आई हैं उन्हें समाअत के लिए फिक्स किया जाएगा। क्योंकि जजेस जो कि मेजॉरिटी फैसले के जजेस हैं, अक्सरियती राय के जो जजेस हैं, वो दस्तयाब नहीं हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र में हैं। तो देखते हैं कि ये जो बादल छाए हुए हैं तफसीली फैसले की आमद पे और इलेक्शन कमीशन की वजाहती एप्लीकेशन पे, तो कब तक ये मामला जो है किसी करवट बैठता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।